जितनी मुलाकातें हो रही हैं, मैं अभी अडियाला जेल से आ रहा हूँ और मैं चाहता था कि आज खान साहब से मिलूं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त ट्रायल ख़त्म हो गए थे। आज बड़ी कलील मुद्दत के लिए उन्होंने हियरिंग की, तो मैं नहीं मिल सका हूँ। लेकिन मैं अभी जब भी ये ट्रायल होंगे या वकला की मुलाकात का दिन है तो मैं इंशाल्लाह खान साहब से मिलूँगा। और जो इल्ज़ाम आ रहा है ना, वो इल्ज़ाम तो ये है कि जी खान की सहूलतकारी की है। अब जेल के अंदर क्या सहूलतकारी हो सकती है? कोई खान के साथ शराफत से पेश आए होंगे या ताज़ीम दी होगी। अगर ये सहूलतकारी है, अगर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को जो है वो बताया कि एक ने कान में कुसर की, बहुत बड़ा जी जुर्म उसने कर दिया, क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे खदशा है कि शायद इसमें भी कोई अपनों का ही हाथ ना हो। ये बहुत बड़ा जलसा आपने किया। हमने देखा कि पीटीआई जो आपके अपने हल्के के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग थे उनको भी आपने इनवाइट नहीं किया। क्या इसलिए नहीं किया कि सवाबी जो जलसा था उसमें आपको इग्नोर किया गया था, नहीं इनवाइट नहीं किया था? मैंने ये जलसा इसलिए किसी को मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वहदेदारान को मैंने इनवाइट नहीं किया, MPs MNAs को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी दावत पे अगर वो आते हैं तो पार्टी में उनको किसी खिफत का सामना करना पड़े, कोई उन पे तनकीद करे, तो मैं किसी को बर्डन नहीं करना चाहता था। यही वजह थी। बाकी तो हमारा जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से जो है आरास्ता था, और ये झंडा जो है खान का, ये जलसा खान का था, ये जलसा जो है खान के एक सिपाही का था। अच्छा सर, ये कल जुल्फे बुखारी और मरियम नवाज की इमलाक के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, उसे उर्दू सही नहीं लिखना आ रहा था, आप क्या कहेंगे? वही खान की बात है कि ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं, सीखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। बहरहाल वो मैंने भी देखा है कि जिस अंदाज से वो लिख रही थी, तो जो सिफारिशों पे मेडिकल कॉलेजों में दाखिल होते हैं उनका फिर यही हाल होता है, और जो जेली तरीके से वज़ीर आला बनते हैं तो फिर यही हो सकता है। आप अडियाला जेल जाते रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ डिप्टी सुप्रीडेंट को इसलिए हिरासत में लिया गया कि उन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डिप्टी सुप्रीडेंट इमरान खान को कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हों? क्या फैसिलिटीज़ दे? देखिए फैसिलिटीज़ तो जो खान साहब को अवेलेबल हैं वो सब मैंने हाई कोर्ट के ज़रिए खान साहब के लिए हासिल की है। जितनी मुलाकातें हो रही हैं, मैं अभी अडियाला जेल से आ रहा हूँ और मैं चाहता था कि आज खान साहब से मिलूं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त ट्रायल ख़त्म हो गए थे। आज बड़ी कलील मुद्दत के लिए उन्होंने हियरिंग की, तो मैं नहीं मिल सका हूँ। लेकिन मैं अभी जब भी ये ट्रायल होंगे या वकला की मुलाकात का दिन है तो मैं इंशाल्लाह खान साहब से मिलूँगा। और मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया है। मैं खान साहब को चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको मेरे सामने बिठा दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। साबित हो जाए कि खान के कानों में जहर घोलने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और मैं खान साहब के साथ जब मिलूँगा, पहले मैं खान साहब को, चूँकि सारी बातों का इल्म होता था, वहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उन लोगों के करतूत खान के सामने ले आऊँ। लेकिन अब जब मैं जाऊँगा तो बल्लेबाज से लेके ये परवेज़ खटक और असद उमर और फवाद चौधरी और इन तमाम को वापस लाने की जो ताज़ा तरीन कोशिशें हैं उन सब को मैं आगाह करूँगा। ये उन लोगों को वापस ला रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की माँ पे हमसे गए थे और जिन्होंने खान के ख़िलाफ़ जो है हरदा सराइयाँ की, पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात दागे, नाज़ुक लम्हात में खान को छोड़ा, डिच किया हमें, और अब जो है वो उनको वापस ला रहे हैं। वापस कौन तो ला रहा है पार्टी में सर? ये वही जो मिलवा रहे हैं, वही जो करता धरता बने हुए हैं। इंशाल्लाह खान साहब को देखें, अब तो कोई राय नहीं है। वो जो एक आदमी से वो जो बल्लेबाज का लाया जाना था ना, इसमें ये नकवी साहब भी बड़े अहम किरदार थे। बल्लेबाज को लाने में नकवी का भी बड़ा किरदार था। ये पूरा नाम क्या था उसका? नहीं, वो नकवी क्या नाम है
جس نے وہ میرا وہ جیلی نوٹیفکیشن نقوی۔ شمیم نقوی، فردوس شمیم نقوی. تو لہٰذا اب تو کچھ رہ نہیں کیا کہ جی ممبرشپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں. اب میں کس کا لحاظ کروں گا؟ اچھا سر یہ میں بتائیے خان کو بتاؤں گا اور خان کی دل آزاری ہوگی اگر، تو اس لیے میں میڈیا سے یہ چیزیں چھپا رہا ہوں کہ میں خان کو کیا بتاؤں گا. لیکن جو بتاؤں گا وہ A to Z تمام بتاؤں گا. اچھا یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جو بلے باز جب گرفتار ہوا تھا وہ اسلام آباد سے ایک عام شخصیت کے گھر سے گرفتار ہوا تھا. یہ واقعتاً بلے باز بلے باز کو لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ لایا گیا. بلے باز کو لا کے شیرانی صاحب کو مائنس کیا گیا، اور بلے باز کی سٹوری بالکل سیٹ تھی. اینڈ اس کو آگے لا کے الیکشن کے دن اس سے بیان دلوایا گیا کہ جی میں نے تو کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دی ہے، تو پی ٹی آئی کو بے نشان کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بعض لوگ ابھی بھی ان کو خارش ہو رہی ہے. وہ شہباز گل بول رہا ہے کہ بھائی مروت صاحب تو پارٹی میں اس وقت نہیں تھے جب فیض ہو. بھائی گل صاحب ذرا تاریخ پڑھو. میرا باپ، میرا دادا، ورنہ لکی کا گزٹیئر اٹھا کے دیکھو ضلع بنو کا، وہ سیاست میں تھے اور پاکستان سے قبل میں تھے. اور میں پی ٹی آئی میں اس وقت سے تھا جب آپ امریکہ میں شاید کوئی کیا کر رہے ہوں گے. اچھا سر تو سنیں محترمو، ذرا اپنی زبان کو تھوڑا سا آپ آرام دیں، ورنہ باتیں بتانے کے لیے ہمارے پاس بھی ہیں کہ جب ادھر تفتیش کے دوران جو ہوا اور جو بولا گیا، کبھی میں نے زبان کھول دی تو بہت مشکل میں لوگ پڑ جائیں گے. تو لہٰذا میرے حوالے سے اپنی زبان کو اور اپنی خارش کو تام کے رکھو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ سینئر سیاستدان ہیں، نواز شریف پچھلے کئی عرصے سے جو ہے اب خاموش دکھائی دیتے ہیں، کیا پک رہا ہے سیاست میں؟ نواز شریف صاحب میرے خیال میں اب اگلے جہان کی تیاری کے لیے عبادات میں مصروف ہیں، خدا سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے. دیکھیے اب اس کا کوئی مستقبل اس عمر میں تو نہیں ہے نا. جو ان کی عمر ہے اور جو اس نے سیاست کے ساتھ کر دیا، وہ انڈین ورڈ ہے نا بلاತ್ಕಾರ، تو یہ ووٹ کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ اور جو ہوا اس کی پارٹی کے تفے، کہاں بھی اس کی پارٹی رہ گئی. 17 سیٹیں مل گئی 2024 کے الیکشن میں. ابھی الیکشن میں جائیں تو انشاءاللہ انڈا ملے گا. میاں صاحب جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح اپنے ساتھ کرے گا. جب انہوں نے رجیم چینج کے بعد حکومت پہ قبضہ کیا تو بتایا جی کہ ہم نے ریاست کو بچایا. ریاست کو کیا بچایا؟ جو 18 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا، وہ کہانیاں ابھی تک تشت بام نہیں ہوئی ہیں، جلد ہو جائیں گی.